مرحبا بكم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي في قناة سوبر ماما التعليمية. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. اليوم سنقوم بحل الصفحة 33 من كتاب اللغة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي على قناتكم قناة سوبر ماما التعليمية. لننطلق. Je découvre les mots. أتعرف على الكلمات. A. Ta ou ton camarade pose la question. Tu réponds. Où vas-tu؟ زميلك أو زميلتك سألك سؤالا يجب عليك أن تجيب. ما هو هذا السؤال؟ Où vas-tu؟ إلى أين أنت ذاهب؟ عندما تكون ذاهبا إلى المحل ماذا تقول؟ Je vais au magasin. Je vais au magasin. أنا ذاهب إلى المحل. عندما تكون ذاهبا إلى السوق ماذا تقول؟ Je vais au marché. Je vais au marché. أنا ذاهب إلى السوق. Très bien. عندما تكون ذاهبا إلى البريد ماذا تجيب؟ Je vais à la poste. Je vais à la poste. أنا ذاهب للبريد. عندما تكون ذاهبا إلى الملعب كيف ستجيب؟ Je vais au stade. Je vais au stade. أنا ذاهب إلى الملعب. Très bien. كاينة ملاحظة في الإجابة تاعنا عندنا je vais au magasin, je vais au marché, je vais au stade et je vais à la poste. هنا استعملنا au وهنا استعملنا à la. كيكون اسم تاعنا في الفيمينا يعني في المؤنث نستعملو à la. Puisque la poste c'est un nom féminin اسم مؤنث. Mais le magasin مذكر, le marché مذكر, le stade مذكر نستعملو au. هذا هو الفرق ما بين au et à la. Très bien. Regarde le plan du quartier et réponds. شاهد تصميم الحي ثم أجب. Où se trouve la poste؟ أين يوجد البريد؟ عندنا la poste هاو هنا. إذن سنكمل ماذا؟ الفقرة. La poste est de l'école. نقاط. Du musée. Très bien. نقاط. De la mairie. Très bien. نقاط. La grande rue. فارغ. La poste est de l'école. وش هو الموقع تاع البريد بالنسبة للمدرسة؟ La poste est près de l'école. Très bien. En face du musée. مقابل المتحف. Très bien. Pas loin de la mairie. ليس ببعيد عن مقر البلدية. Dans la grande rue أحمد زبانة. في الشارع الكبير أحمد زبانة. Je répète. La poste est près de l'école, en face du musée, pas loin de la mairie, dans la grande rue Ahmed Zabana. Très bien. B. Lis le dialogue. اقرأ الحوار. Combien y a-t-il de personnages؟ كم توجد من شخصية؟ Il y a 2 personnages.
personnages. C'est Léna et Majid. ماذا قالت لينا؟ Ah oui, c'est un joli blouson. Majid, mon blouson est beau. Mon blouson est beau. Très bien. Le synonyme. راح نتعرفوا اليوم على حاجة جديدة وهو شرح المفردات. في اللغة العربية نسميها شرح المفردات. في اللغة الفرنسية c'est le synonyme. Le synonyme c'est le même sens. نفس المعنى. واش عندنا؟ عندنا beau شرح تاعها joli. Très bien. Joyeux. Le synonyme تاعها وش هو؟ heureux et content. Très bien. Triste. شرح تاعها malheureux, découragé. عندنا هنا joyeux c'est سعيد. Triste c'est حزين. Donc, joyeux, le synonyme de joyeux c'est heureux et content. Et le synonyme de triste c'est malheureux et découragé. Très bien. Écris le synonyme qui correspond à l'image. أكمل بشرح المعنى المناسب في هذه الصور. La première phrase, Massinissa est heureux. La deuxième phrase, Rachid est triste. La troisième phrase, c'est un beau sourire. La dernière phrase, mon pantalon est beau. نعاودو نوليو للجملة الأولى. Massinissa est heureux. وش قلنا heureux؟ سعيد. Massinissa سعيد. synonyme تاعها ولا شرح تاعها وش هو؟ Massinissa est content. Très bien. Donc, le synonyme de heureux, c'est content. Très bien. La deuxième phrase, الجملة الثانية. Rachid est triste. وش قلنا على triste؟ وش معناه؟ triste c'est حزين. رشيد حزين. وش الكلمة اللي راح تقابلها في نفس المعنى؟ Le synonyme de triste c'est découragé. Très bien. Rachid est découragé. Très bien. La troisième phrase, الجملة الثالثة. C'est un beau sourire. هذه ابتسامة جميلة. وش يقابلها؟ C'est un magnifique sourire. Très bien. La dernière phrase, الجملة الأخيرة. Mon pantalon est beau. سروالي جميل. شرح تاعها beau c'est superbe. Très bien. Mon pantalon est superbe. Donc, heureux. Synonyme تاعها content. Triste. Synonyme تاعها découragé. Beau. Synonyme تاعها c'est magnifique. Et beau. Synonyme تاعها c'est superbe. بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. مع السلامة. Au revoir.